अस्सलाम वालेकुम। आज अगेन मैं बात करूँगा बीए इंग्लिश लिटरेचर क्लास की। और जब ये क्लास पहली दफ़ा शुरू हुई हमारे शहर में तो एक बड़ा ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि इस तरह की क्लास किसी ने भी पहले नहीं सुनी थी। तो जब पहली दफ़ा ये क्लास शुरू हुई तो मेरे पास 3 स्टूडेंट थे। उनमें से 2 जो स्टूडेंट हैं मैं आज उन्हीं पे ही बात करूँगा, और वो 2 स्टूडेंट थे एजाज़ और फैसल। अब जब पहली दफ़ा मैं इनको पढ़ाने के लिए गया तो ये तीनों स्टूडेंट जो थे ये बहुत ही आप ये समझ लें डरे हुए थे। उनको ये डर था कि हमारी थोड़ी सी तादाद है तो कॉलेज शायद ये क्लास ख़त्म ना कर दे। तो मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप रिलैक्स रहें, क्लास थोड़ी है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे। तो मैं इनको पढ़ाता था बीए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो मैं बीए इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ाता था, वो कोई और पढ़ाते थे। अच्छा, अब आगे सुने। तो ये फैसल और एजाज जो थे ये उसी क्लास के अंदर पढ़ा करते थे, और इनके साथ एक फ़ीमेल स्टूडेंट भी हुआ करती थी। तो हम पूरी कोशिश में थे, क्योंकि मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस था बीए लेवल पे पढ़ाने का, तो मुझे पूरी बड़ा जुनून था। मैं हमेशा आप ये समझ लें कि पास पेपर्स लेता बाज़ार से, ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाली ईडीएम आया, ये। और मैं सारे, आप ये देखें, सारे घर वाले मेरे सोए पड़े हैं, सर्दियों की रातें हैं। आप सर्दियों की रातों में वैसे इंसान को बड़ी नींद आती है। अब मैं भाई लैपटॉप उठा के लगा बैठा हूँ ऐसे, वहाँ से ये एमसीक्यू, यहाँ से ये ईडीएम, यहाँ से ये क्वेश्चन, ये सारे नोट्स प्रिपेयर करके बच्चों को दे रहा हूँ। मैं इतना जुनून और पैशन कि मैंने कुछ करके दिखाना है। और मुझे अच्छा भी ये लगा कि जो आगे स्टूडेंट थे वो कुछ रिस्पांस देते थे, वो कोऑपरेटिव थे। एक तरफ एक टीचर लगा खड़ा है प्रिपरेशन पे, बच्चों को तैयारियां करा, आगे डल स्टूडेंट बैठा है। तो और भी जो टीचर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल शैटर हो जाता है, बिल्कुल तबाह हो जाता है। अच्छा, ये जो 2 स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट से ज़्यादा मेरे दोस्त थे। क्योंकि आप ये देखें, आई वॉज़ ओनली 23 ईयर ओल्ड। मेरी 23 साल उम्र थी जब मैं इनकी क्लास को पढ़ाता था, और इनकी उम्र होगी 18 19 20 इतनी। तो ये 3 4 साल का बस गैप था। तो मैं आपको ये पिक्चर आप मेरी देखिए, तो आप इस पिक्चर में देखेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनका क्लास फेलो हूँ। ये हम एक टूर पे गए थे, एजाज़ और फैसल मेरे साथ खड़े हैं। तो इसी टूर पे मैं आपको एक और तस्वीर भी दिखाता हूँ जो मेरी एजाज़ के साथ बनी हुई है। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि जैसे मैं टीचर नहीं हूँ, इनका कोई क्लास फेलो हूँ, कोई दोस्त हूँ। तो आई वॉज़ ओनली 23, मुझे मेरी 23 साल उम्र थी। तो ये मुझसे बड़ी मुश्किल से 3 4 साल छोटे थे। तो ये एक, आप ये समझ लें कि दोस्तों वाला एक रिलेशनशिप बन गया। और ये बहुत ही तमीज़ वाले, बहुत ही इज़्ज़त देने वाले ये दोनों स्टूडेंट थे। बाद में हुआ क्या कि मेरी एक एकेडमी हुआ करती थी बाज़ार में, एक स्कूल के अंदर। ये वहाँ पर भी आया करते, वहाँ भी मेरे पास पढ़ा करते। यानी हम सुबह के टाइम भी पढ़ते और फिर शाम के टाइम भी इंग्लिश सब्जेक्ट जो था वो पढ़ा करते थे। अब आगे आती हैं जो मेन बात पे। मैंने आपको बता दिया, मैंने प्रिपरेशन इनको करा दी, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं और ये सारी चीज़। अब आती है बात रिज़ल्ट की। मुझे आज तक याद है, गर्मियों की वो रात थी, मैं छत पे लेटा हुआ था। छत पे मैं अकेला सोता था, और चारपाई और पंखा और ये। तो उसी रात मैसेज आ गया कि बीए का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। अब मैंने कॉल की एजाज़ को, पहले उसने अटेंड नहीं की। मुझे फैसल का मैसेज आ गया कि मैं पास हो गया हूँ और ये। अच्छा, इजाज़ मेरी कॉल अटेंड ना करे। मुझे ऐसा लगता था कि ना शायद ये अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि शायद इसका कोई पेपर फेल हो गया या कोई और बात, या ऐसी कोई बात भी नहीं थी। इजाज़ ने मुझे बाद में बताया कि मैं बिज़ी था, हमारे घर में काम था। तो जब रिज़ल्ट आया, वुड यू बिलीव, अब जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इन तीनों स्टूडेंट्स के अबाउ 100 मार्क्स थे बीए की इंग्लिश के मजमून में। और जिन लोगों ने बीए किया हुआ है, 90 80 90 नंबर जो लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इन तीनों बच्चों के, किसी के 106 थे, किसी के 104 नंबर है, किसी के 105। तो ये जो तीनों बच्चे थे, इनका अबाव 100 मार्क्स आए। और मैं हैरान हो गया
کہ ایون کہ جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ یہ بتایا کرتے تھے میرے 80 نمبر ہیں، کوئی کہتا میرے 82 نمبر ہیں. یہ تینوں بچوں نے ایک ایکسٹرا آرڈینری اچیومنٹ حاصل کی. اور میں آپ کے ساتھ ایک یہ پکچر شیئر کرتا ہوں کہ یہ پکچر جب رزلٹ آیا بی اے کا تو ہم وہاں پہ کیک کٹنگ ہو رہی ہے، اور جو اس ٹائم کے پرنسپل تھے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. اتنی خوشی ان کو ہوئی کہ 100% رزلٹ آیا. اور جب بعد میں انکریمنٹ کی باری آئی تو جو اس کالج کے مالکان تھے انہوں نے اسپیشل میرے لیے کلیپنگ کروائی کہ انہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ پروڈیوس کیا ہے. تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ میری ایفرٹ نہیں تھی، یہ بچوں کی بھی ایفرٹ تھی. اور میں آج اتنے سال 15 سال ٹیچنگ کیریئر میں گزارنے کے بعد اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ چاہے کلاس جتنی بھی نالائق ہو، آپ صحیح نیت اپنے صحیح ارادے کے ساتھ اور ایفرٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے وہ آپ کی ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا لازمی بنا دے گا کہ آپ کی ایفرٹ ضائع نہیں ہوگی. تو یہ جو 3 اسٹوڈنٹ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، یہ جو بی اے انگلش لٹریچر کی کلاس میں پڑھا کرتے تھے، اس میں سے اعجاز اور فیصل، ان دونوں نے آگے ایم اے انگلش کیا، ایم اے انگلش کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی. تو یہ دیکھیں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، اور بعد میں ان کی اتنی اچھی دوستی بنی. آج بھی میں جب ان کو دیکھتا ہوں یہ بائک پہ گھوم رہے ہیں، کبھی اپنے کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ گھوم رہے ہیں. اب تو اعجاز کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، اب اس کے 2 بچے بھی ہیں. تو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں یہ 2 اسٹوڈنٹ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے، ہمیشہ. اس وجہ سے میں نے ان پہ ایفرٹ کی. میں راتوں کو جاگ کے، سارے میرے گھر والے سوئے پڑے ہوتے تھے، میں بھائی کمبل لپیٹ کے سامنے ایک طرح پاسٹ پیپر رکھ کے سارے، اور میں نوٹس بنا رہا ہوں. یہ وہاں سے ایک کریکشن اور ایڈیم اور کوئسچن اکٹھے کر کے پوری فائل بنا کے ان کو دے رہا ہوں، آپ یہ پریپیئر کریں، آپ یہ پریپیئر کریں. تو ایٹ دی اینڈ جو میری اتنی ایفرٹ تھی، رات جو سلیپ لیس نائٹس تھیں، وہ ضائع نہیں ہوئی. ان بچوں نے ایکسٹرا آرڈینری کارنامہ کیا. اباؤ 100 مارکس انہوں نے لیے بی اے کے انگلش سبجیکٹ میں. اور جنہوں نے بی اے کی انگلش، اب تو بی اے کی انگلش ختم ہو گئی، اب تو بی ایس آ گیا ہے، اور ہر طرح بی ایس. تو جنہوں نے بی اے کیا ہے انگلش کے ساتھ انہیں پتہ ہے کہ بی اے کی انگلش میں 100 مارکس لینا بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جو کہ ان دونوں اسٹوڈنٹس نے، بلکہ تینوں اسٹوڈنٹس نے لیا. بعد میں مجھے جتنی شہرت کالج میں اس کلاس نے دلوائی وہ شاید بعد میں کبھی بھی نہیں ملی. تو یہ اسی لیے یہ تینوں اسٹوڈنٹ، اور خاص طور پہ اعجاز اور فیصل، میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میرے پورے ٹیچنگ کیریئر میں. ایٹ دی اینڈ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اسٹوڈنٹ اعجاز، فیصل، اور ان کی جو فیمیل اسٹوڈنٹ تھی ان کو لائف میں بہت زیادہ کامیابیاں دے. اور ایٹ دی اینڈ السلام علیکم.